पता नहीं क्या बात है। हेलो यूट्यूब फैमिली, लाइव में स्वागत है, वेलकम है। लाइक कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम। एक तो जितना हाथ से नहीं लाते उतना दोनों तो धुआं लगाई देते सुलगई में ही है। पलन हरे रे तोहरा बिना हमरा कोई नहीं। हेलो दीदी, लाइव में स्वागत है, वेलकम है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, थैंक यू। सुभी बहन, लाइव में स्वागत है, वेलकम है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और बताओ सभी लोग कैसे हो? लाइक कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लाइक करने के लिए। और बताओ कैसी हो? थैंक यू। ठीक हूँ दीदी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सरिता बहन, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ठीक हैं दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ठंडी बहुत है। आपके यहाँ ठंडी हुआ है कि नहीं है? धूप निकली है? थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठंडी है दीदी। हाँ दीदी, इस समय घाम भी नहीं निकल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो वीडियो बनाना ही बंद कर दिए दीदी, बहुत कम बनाते हैं। हाँ, आपका वीडियो नहीं आता है, लेकिन क्यों बंद कर दिया आप? लगी रहती दीदी, हर काम में मेहनत है। मेहनत करते रहो, किसी ना किसी दिन तो भगवान फल देंगे जरूर। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप क्यों हिम्मत हार गई? जबकि वीडियो भी आपका अच्छा बनता था। और सरिता दीदी कहाँ चली गई? हम तो ताप ही था दीदी, 12 लकड़ी। इस समय ठंडी में है, कहूँ जाहू मन नहीं कहा था। हमारे चैनल सही नहीं बना है दीदी। क्यों? किसी को दिखा लेती दीदी। लाग जाई लकड़ी ईंधन तहार। नया फोन लेंगे तब बनाएंगे। तो नया फोन जब लोगी तब उसी में आईडी लॉगिन कर लेना।
तब तक इस पर वीडियो डालते रहना, डेली डाला करो। धुआं लगेगा श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। आपका वॉच टाइम कितना हुआ है? बस उसी कोशिश में लगे हैं दीदी। 75% हो गया, 25% बाकी है, इसीलिए तो शुरू किए हैं। इस समय ठंडी है, घर से निकलने का मन भी नहीं है, तो हम सोचे 2-3 दिन तक घर पर रहेंगे, तब तक लाइव ही चला ले। थोड़ा बाकी है, कट रहा है ना अगले साल का, नहीं तो अब तक कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है 10-15 दिन में मोनेटाइज हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप बहुत मेहनत करती हो दीदी, हर काम में मेहनत है। क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप पर तरस आती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देखती हो, हम देखते हैं आपका कमेंट। आप वीडियो भी नहीं डालती हो लेकिन हमारा सपोर्ट करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। बीच में गाना पता नहीं क्यों लॉन्ग वाला बहुत कम चल रहा था, इसलिए, नहीं तो अब तक पूरा हो जाता। तो साल भर से 1.5 साल हो गया, वॉच टाइम कटने लगा। पहले उतना ख्याल भी नहीं किए, बाद में कोशिश किए मोनेटाइज के लिए। अगर शुरू से ख्याल की होती तो अब लोग हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता। दीदी रह दो भैया, ये मैं ना करूँ ना हमारे लागी। जाओ बाहर बाहर ले तापो का। हंस लो, हंस लो। वीडियो बनाओ, तुम वीडियो बहुत अच्छा बनाती हो, शॉर्ट ही बनाओ, किसी ना किसी दिन तो वायरल जाएगा। हम आपके सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद हमारी बहना। वो हम जानते हैं क्योंकि आप वीडियो नहीं डालती हो लेकिन आपका कमेंट रहता है, तो हमें पहले ही पता है कि हमारी सुबी बहन बहुत हमारा सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट अच्छा मिलता है दीदी, पता नहीं काहे वॉच टाइम ये नहीं कंप्लीट हुआ था।
मन आता है तो बना लेते हैं। नहीं, डेली बनाओ, डेली मन करो बनाने का, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए ये ठिकाना नहीं है। कौन सा वीडियो वायरल हो जाए कुछ पता नहीं है कब क्या होता है। सोचो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे सो कब। जो काल करना है वो आज ही कर डालिए, इंतजार मत कीजिए कल का कि कल आएगा तो हम काम करेंगे। दीदी, हमारे जिम में बहुत काम रहत है। एक तो छोटी मोटी नौकरी करी थे, समाज सेवा, समाज सेवा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम सुने हुए समूह है आपके वहाँ। तो एक तो महान हन हम महिलाएं का ज्यादा सपोर्ट करी थे। उधर घर का सेवा है, उधर यूट्यूब का सेवा है, तो मेहनत तो हकीकत में बहुत है हमारे जिम में। हम भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष चला रहे हैं दीदी। संघर्षी जीवन है दीदी। जिंदगी में कितना मेहनत है, कितना उतार चढ़ाव है ये नहीं पता है, लेकिन हर एक चीज़ से लड़ना चाहिए। हिम्मत जो है कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हारने वाली क्या बोलते हैं, मेहनत करने वाले की हमेशा जीत होती है। मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो भगवान जरूर सोचेंगे। अगर हमने उस हिसाब से मेहनत किया है तो हमें फल भी मिलेगा। आज हम भूखे को भोजन खिला रहे हैं तो कल हम भी कहीं भूखे हैं तो कहीं ना कहीं से भगवान हमारी भी व्यवस्था कर देंगे। तो सोच विचार संघर्ष सब बरकरार कायम रखना चाहिए। आगे तो ऊपर वाले की इच्छा है। पल निहारे निर्गुण न्यारे, मेरे बिन तुम्हारा कोई नहीं। गाना गाओ आप सुभी बहन। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंगी बाला तुमको आना होगा, कष्टों को मेरे मिटाना होगा। किसी ने लाइक हटा लिया। बजरंगी बाला तुमको आना होगा, कष्टों को मेरे मिटाना होगा। सबको उबारा भगवन, हमें भी उबारो ना। हम हैं ये दुखिया भगवन,
दुखों को मिटाओ ना, वो बिगड़ी सबकी बनाना होगा, कष्टों को मेरे मिटाना होगा। वो बजरंगी बाला तुमको आना हो। हमारा बाबू जग गया है, दीदी बाद में आएंगे। ठीक है, बाय बाय, जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना हमारे लिए काफ़ी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोगों का लाइव में स्वागत है, वेलकम है। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑन कर दिया।
गिरि नंदनी नंद तिरन। जय माता दी दीदी, जय माता दी। हीरालाल भैया लाइव में स्वागत है, वेलकम है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी हमने लाइक कर दिया है। हाँ भैया लाइक आपकी मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव में जुड़ने के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। जय श्री राम, थैंक यू। और बताओ भैया जी कैसे हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब बढ़िया है दीदी, अपना सुनाइए। हम ठीक है भैया, सभी लोग ठीक है परिवार में। बहुत अच्छा लगा लाइव में आए। वीडियो पर कमेंट डाल देना, हम आपसे भी जुड़ जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी बच्चन का वीडियो नहीं डाला जाता। हाँ भैया ये तो बात सही है, लेकिन परिवार के हैं ना, तो जैसे बड़ों का परमिशन अलाउ होता है तो हम जो स्वयं चैनल पर रहते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। क्योंकि चैनल के मालिक हैं हम ना, तो हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता। पहले तो ऑप्शन भी बंद हो जाता था बच्चों का डालने से, अब ऑप्शन भी नहीं बंद होता है कमेंट का। हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो पर ध्यान देते हैं भैया, शॉर्ट वीडियो तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए बना लेते हैं, लेकिन हमारा लॉन्ग वीडियो जाता है अवधी लोकगीत गाना। लाइक हटेगा आएगा फिर घटा बढ़ा करत है। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, आवाज म्यूट थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसी हो आप पहले ये बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। हमने जाकर आधा एक घंटा पहले आपके वीडियो पर कमेंट किया था कि दीदी जवाब दो कि आपकी तबीयत कैसी है।
खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हूँ पहले से अब। ठीक है, तबीयत ठीक हो जाए आपकी। उस दिन आप बता रही थी बहुत दुख हुआ हमें, क्योंकि जितनी दीदी हमारी हैं हमें बहुत मानती हैं और जब कुछ हो जाता है तो बहुत दर्द होता है। सोच रहे हैं कि किसी तरह चैनल मोनेटाइज करा ले। थोड़ा बचा है दीदी, तो इसलिए लाइव शुरू किए हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ताकि 15-20 दिन में मोनेटाइज हो जाए। ठीक हूँ, कपड़ा धो दिया था, ज़्यादा ठंडी लग गई थी। उसी दिन हॉस्पिटल गए हुए, सुई लगा था, सुधार हो गया है। अच्छा दीदी, एक तो आप खूब तापा करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आग क्या किनारे बैठी हो, खूब गोड़ा सेके हो, उतने फायदा रही दीदी इस समय। और शाम का खूब तारू में यहाँ तेल लगा के तो खूब सेक लिया करो एक बाजी बिस्तर पर जाए से पहले। ये बहुत ज़्यादा फायदा करी, दवा ले ज़्यादा। और सुनाओ, खाना पीना? हाँ दीदी, खाना पीना हो गया, अभी खाए हैं। बहुत अच्छा गाती हो, आपकी आवाज़ में बहुत दम है, बहुत कुछ अलग है। पता नहीं क्यों वीडियो नहीं भागता, लेकिन बहुत अच्छा गाते हो आप। हाँ दीदी, बिल्कुल मोनेटाइज हो जाए। अच्छा किया, रात में भी चला गया करो। हाँ, रात में भी चलाया था दीदी, अब डेली चलाएंगे। नीलम दीदी, आपकी सच में मम्मी है या फिर आप बोलती हैं मम्मी? नहीं, मम्मी है, मायके की मम्मी है, सही मम्मी है। भगवान करे आपका जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। हाँ दीदी, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, खूब आशीर्वाद दीजिए। आप हमसे बड़ी हैं, बड़ों का आशीर्वाद बहुत लगता है और हमें केवल आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग अगर आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो हमारा ज़रूर हो जाएगा। मम्मी का एक चैनल बेकार भा, फिर दोसर बनाइन वहू चालू भा, फिर वह चैनल सही होगा, दोनों सही होगा। अब आपन हम मोनेटाइज कराए ली, फिर उन्हों कई सोची। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमार मोनेटाइज हो जाए फिर मम्मी के पर ध्यान दे। मम्मी का मौका ना मिलत है, एक तो स्कूल के उनके काम रहत है, ये वजह से मौका नहीं पावत थी टाइम टाइम से। वीडियो तो वो खूब देखत थी, वीडियो डालत थी, लेकिन लाइव वाला उनका बड़ा समस्या है। वो आंगनबाड़ी में यहाँ है और हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नार्ले में काम करी थे, अपने ग्राम पंचायत में यहाँ समूह सखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा, सपोर्ट भी समय मिलता है तो वीडियो माँ बेटी दोनों का देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें बहुत पक्का विश्वास है आप पर। इस समय हम बहुत ज़्यादा बिजी रहन, हमें टाइम नहीं मिलत रहा, लेकिन फिर सोचें कि अब इधर अगर करी थे तो ध्यान दे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाई। पर साल दिसंबर में यहाँ 25 दिसंबर का है, एक तो वीडियो डालन ना सोहर की, तो 22,000 चला रहा। अब वो के वॉच टाइम इस समय बहुत ज़्यादा कटत है। चलो अच्छी बात है, दोनों पर दीदी काम करते रहें। हम भी 2 चैनल बनाए हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिल पाता। कहाँ से आदमी वीडियो डाले? सही बात कर रही हो दीदी, सबसे ज़्यादा समस्या तो यह है टाइम वाला। एक तो हमारे सबके जीव में बड़ा कामों है, महिलाएं जो नहीं तो कामिन पीछे हमेशा बिजी रहा थी। अब सब देखे खे कोनो मेर मौका निकालो दीदी, कोनो ना कोनो मेर मैनेज करो। हाँ, वीडियो भी बनाए बनाए डाल ली थी मम्मी उमरे।
मैं आंगनबाड़ी का वीडियो डाल देती। एक दो बाजी आओ हम काबू के हमके मम्मी ये सब ना डाला करो, आंगनबाड़ी का चीज ना करा करो, कहीं तो का कोई डराई थे हम। चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, जीवन में संघर्ष बहुत है जीने के लिए, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजकल मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं दीदी ना, उस हिसाब से फल नहीं मिलता है। पूरा दिन उधर भाग रहो, घर का काम करो, फिर इसका यूट्यूब का काम करो, लेकिन कामयाबी नहीं मिलत है तनको। कबो कबो तो बहुत जीव टूट जाते है। फिर सोची थे कि बहुत लोगन का चैनल देखे न कि 4-4 साल होगा है, मोनोटाइज नहीं हुआ है। फिर सोची थे साल भर में है इतना कुछ हुआ है तो आगे भी हुई, बस यह सब सोच कर फिर डाले लागी थे। उसे टाइम नंदोई के बारे में बताया था बहन, याद रहता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, किसको किसको ध्यान में रखा जाए। फिर भी जिससे ज़्यादा लगाव होता है सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। सही बात है बड़ी बहन, ये तो बात सही कह रही हो। बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सभी पर याद नहीं जाता है। लेकिन जो अपना हो जाता है, जिसको अपने जैसा, पता नहीं क्यों वैसे ही दिल हो जाता है दीदी एक दूसरे के प्रति, कि हमेशा याद में आप लोग बनी रहती हो। सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ दीदी हमारी ऐसी हैं कि हमेशा, मतलब हम लोग घर पर भी बात करते हैं आप लोगों का आपस में, हस्बैंड वाइफ में, और बच्चे भी हैं, मम्मी से बात हुई तो आप लोगों का हमेशा बात हो हम लोग करते हैं। आप हैं और सरिता दीदी हैं और श्यामा भजन दीदी हैं, एक मधु बहन हैं, आरती दीदी हैं, कुछ दीदी हैं जो मतलब हम लोग उनसे दिल से आप लोगों से लगाव हो गया है। कसम से बता रहे हैं, आप लोगों का याद बहुत आता है तो हो जाता है बड़ी दीदी, जब अपनों जैसा दिल एक दूसरों से जुड़ जाता है तो याद आने लगता है और हमेशा ख्याल बना रहता है। मम्मी भी आपकी बात बहुत करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी बहुत है दीदी, आज तो पूरी रात इतना हवा चला है और अजीब टाइप के फाफा गिरे, पानी बरसे घर से। सही बात है, सबका साथ सबका विकास, सपोर्ट हमेशा रहता है, रहेगा हमारा। बस थोड़ा बहुत बच्चे मोबाइल ले लेते हैं तो नहीं देते हैं, कोई बात नहीं बड़ी बहन। ये भी पता है, एक दो बार आपने कमेंट में बताया था कि बच्चे मोबाइल लिए हैं, कोई बात नहीं। तब आप आखिर वीडियो तो देखा जाता है, कब मौका तो मिले थे, अब पूरा दिन थोड़े समय दे पाओगी, लेकिन जब मिली तब उतने काफ़ी है। गाना आप सुन लेती हो, उतना आशीर्वाद देती हो, उतना हमारे लिए काफ़ी है। अपने जैसा मानती हो उतने हमारे लिए बहुत काफ़ी है, कि अगर है तो कोई है तो मानने वाला। बड़ी बहन हमारे पास नहीं है, हम अकेली हैं, 2 भाई 1 बहन, लेकिन आप लोगों के प्यार मिलके बड़ी बहन के हमारा जो जगह है वो पूरा होएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हंस रही हो, कुछ गलती हो गई? हम ये इतना जानता है कि आप लोग हमारे बड़ी बहन के जगह जोन रहा वो पूरा कर दियो, बस यही वजह से हम जितने लोग हमसे बड़े हैं सबका बड़ी दीदी जी का हम मानी थे, ती का बड़ी दीदी कहे थे। छः बजे तक चलाना। अच्छा भैया, इस दुनिया में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास करो तो गैर भी अपना लगने लगता है। सही बात है दीदी। रोशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव में। ठीक है भैया, हम 6 बजे तक चलाएंगे। अभी हम दूसरा नेट पैक डलवा रहे हैं और हम जिससे जुड़े हैं दिल से जुड़े हैं और वीडियो समय से मिलता है तभी हम देखते हैं, लेकिन फुल सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बोलती हो बहुत अच्छा अच्छा गाती भी, हमें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बोलने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। हमने कमेंट भी में भी आपको बोला होगा। हाँ, आपका कई कमेंट है जो आपने बहुत प्रशंसा की है। लाइव ऑन करके छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, बस जब तक हम बैठे हैं तब तक बात कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। रात को कितना देर चला था आपका लाइव? बस 1 घंटा भैया, आप चेक कर लीजिए चैनल पर आके। 1 घंटा चला था, लेकिन शायद जुड़ा कोई नहीं था। 1 घंटा कुछ मिनट था शायद, याद भी नहीं है पूरा। सुबह 2 घंटे चला, 2 घंटे पूरे चला था। गोल गोल घूमने लगा था। हो सकता है भैया, हम सो गए थे इसीलिए तो सुबह चलाए। सुबह 2 घंटा चलाए हैं, 2 घंटा बराबर वॉचिंग चली है। फिर बैठे थे भैया, सोच रहे हैं किसी तरह बहुत जल्दी हो जाता तो अच्छा रहता। फिर गोल गोल घुमाने लगी। नहीं भैया, डाटा खत्म हो गया था, दूसरी मोबाइल से जोड़े हैं, फिर अब तुरंत डाटा डला रहे हैं। तुरंत 2.5 GB मिलता था, वो अब खत्म हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब नहीं घूमेगा।
हे भगवान, जियो में 350 का एक बार। वो तो सही बात है भैया, लेकिन तो हमारा 4G का टावर लगा है, वो 5G पकड़ता नहीं है, इसलिए दिक्कत है। एयरटेल का टावर लगा है और एयरटेल ही पकड़ता है ज़्यादा। सेट हमारा 5G है, फिर भी सिम भी 5G है, लेकिन 5G अगर लिमिटेड पड़ता है तो काम ही नहीं करता। बस यही दिक्कत है। थैंक यू भैया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज भैया ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए प्लीज। 5 लोगों की वॉचिंग दिख रही है।
थैंक यू भैया, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हमारे में केवल 5 लोगों की वाचिंग दिख रही है।
थैंक यू बिंदु बहन, लाइव में स्वागत है, वेलकम है। ठीक हूँ, लाइक कर दिए हैं मम्मी जी, थैंक यू लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ कैसी हो? सुबह एक कमेंट करके वाचिंग कर रही थी क्या? देखो आपस में ही लड़ती कौन मेरा। हाँ दीदी, थोड़ी देर वाचिंग किए थे फिर हट गए थे। अच्छा, हम बात करना चाहते थे इसलिए बोल रहे थे। छः बजे तक लाइव चलेगी। भाई दोनों जन का मारब हम। बस वैसे और सब ठीक है? ठंडी बहुत है। हाँ, खाना वाना सब होएगा दीदी। आज कहूँ जाए ना रहा तो हम सोचे ना आज हम लाइव चलाई दी आज सवेरे से, बस कुछ देर के लिए 2 घंटा खातिर बंद की है ना। सवेरे 2 घंटा चलाए हैं, फिर वह शायद 1 बजे से फिर स्टार्टिंग किया है। हाँ अब घाम ना हो जब तक तिलवा ना खत्म हो जाए। 8 ठंडी हो बहुत थी। 2:10। हाँ, आप कंप्लीट कई कई तक छोड़ी हैं।
थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन केवल 4 की वाचिंग दिख रही है, प्लीज आप लोग और भी बढ़ जाइए। नसीबा भी क्या रंग लाया। लाइक भी कर दीजिए आप लोग। लाइक कर दीजिए। जूही लाइव में मोस्ट वेलकम है। थैंक यू थैंक यू। जूही लाइक कर दो। लाइक करो तो कमेंट करो।
काहे हंसत थी बहिनी? पहले ही बताओ कि लड़कियां ना केहू है और खाली कमेंट करे थे। हेलो दीदी, लाइव में स्वागत है, वेलकम है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसी हो शुक्ला जी? अच्छे हैं, बस अपना बताओ। अच्छा, आप बताओ कैसी हो? हम भी ठीक हैं। ठंडी बहुत है दीदी, धूप का दर्शन नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिजिनल चश्मा लगाए थे, डुप्लीकेट ना है। क्या डुप्लीकेट चश्मा देते हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। क्या होगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।
थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए।
हेलो दीदी, लाइव में स्वागत है, वेलकम है। क्या आप जा चुकी हैं? हाँ
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दीदी लाइव में स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसी हो? अच्छे हैं दीदी, बस आशीर्वाद दीजिए, किसी तरह मुकाम तक पहुंचा दीजिए। बस उसी में लगे हैं। शायद बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इस वजह से मम्मी बोल नहीं रही हैं। प्रतिमा दीदी, ये हमारी मम्मी है। हाँ दीदी, बस नजदीक हैं। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। सोनाली कमेंट करत थी। अच्छा जी, मम्मी को प्रणाम। सोनाली, मम्मी का मोबाइल दे आओ। और दीदी सब बढ़िया है। और लाइव देर से चलाए हैं, नहीं हो जा सुनाए पहुंचन है, जब बंद करब तब गाना पहुंचब। ठंडी बहुत थी। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हंस रही हो बताओ? ठंडी लग रही है हमें बहुत। इस समय केवल लकड़ी ही लकड़ी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है दीदी, बना लीजिए, वो भी जरूरी है। मम्मी आ भी गई, प्रतिमा दीदी। शायद प्रतिमा दीदी जा चुकी हैं।
सभी को भैया जय श्री राम। अब हम अपनी लाइव को द एंड कर रहे हैं।